भाई भौणी मान समस्त को नमस्कार। मु भल अच्छे आप सब भल रही था। एवं डायरेक्ट जाऊँगी ड्यूटी। मु आज तो ऑफिस भी ना कौन पाना काली अधिक मात्रा वर्षा है से ऑफिस किए भी ना जो भाई मैंने आसुले जो ऑफिस कम करने से दूर बाट ना से किए भी आसी ना। एवं डायरेक्ट जाऊँगी गेस्ट पाखक मु जाऊँगी जो चंद्रशेखरपुर कहते ये सारंग घर पाखे पहुँचले यहाँ हूँ कानन बिहार रे किंतु जो सार रोचे से भितर पूरा पानी जाक पूरा जमा है जो गोटे छोट पड़ी गली अच्छी से भितर को किंतु सार तो सब चलिकी आसुले कि मत कहले ना तुम गाड़ी बैक करके आण ए जाऊँगी बैक करके सारंग भितर को जो घर अच्छे से पाखापाखि गाड़ी नौचे से पाखे अलरेडी पहुँच गली कि सार को पिकअप कली किंतु ये ओल्वा किसी जगह ना सब आड़ पूरा पानी फुल अच्छे जस्ट अल्प टिके जो साइड थी से साइड लगे कि सार से गाड़ी जस्ट बसी सारे एवं डायरेक्ट जाऊँ ढेंकानाल। देखो सार घर पाखे पहुँचली पूरा रास्ता बहुत मात्रा खराब अच्छे यहाँ गाड़ी पूरा बैक करके आने को पड़ुची सत्वे देखो जस्ट पहुँचु पहुँचु वर्षा भी बहुत मात्रा होची रास्ता बहुत मात्रा पूरा शॉर्ट अच्छी आहरी पूरा ए कौन कहबी पूरा छोट रास्ता था आउ गोटे गाड़ी जब आसुव आ गए गाड़ीटा जापरि से पूरा जाम से पूरा बैक करके माने सार घर पाख पूरा नहीं आइली। जस्ट आसिक पहुँचलु ढेंकानाल। ढेंकानाल जो मार्केट पाखे अच्छे यहाँ हूँ आम बाईपास हलु बाईपास रोड जो पेट्रोल पंप अच्छे से पेट्रोल पंप रे काम चलती किंतु से जगह को आसी जस्ट पहुँचल तो मुझे सार मान को छाड़देली सारे जो कम हो बैक साइडटा से पाखक जाइए देखो यहाँ पूरा पेट्रोल पंप साइड में मुझे गाड़ी रखी कहीं अधिक मात्रा खरा होती गोटे जो अच्छी जो पूरा डीजेल दिहला ये दिहन बंद अच्छे सैड्र से मुझे छाई अभी सार को अपेक्षा कर यू कम सरला आहरी जबार अच्छे अलग आड़े ये जदि जल्दी सर छतिया जीवु जदि ये लेट हम कल डायरेक्ट भुवनेश्वर जीवु। यहाँ पूरा मार्केट भी पूरा बंद अच्छे मार्केट आड़े जाऊँगी मार्केट भी पूरा बंद अच्छे देखो एवं टाइम गोटे से पूरा यहाँ मार्केट पूरा बंद अच्छे। रिलायंस पेट्रोल पंप सामने अच्छी इंडियन ऑयल देखो पूरा अपोजिट साइड दीटा सब एपट रिलायंस एपट इंडियन यहाँ पूरा मझिर रास्ता भी मार्केट जाक देखो दुकान पूरा जो सटर जाक भी पड़ी पूरा बंद अच्छे। यहाँ ढेंकानाल आपड़ जिते आसवे एत मात्र भीड़ भी ना एबे तो देखो बहुत मात्रा भी खरा हो जिते आसुलू पूरा मेघ मेघ होता इे पहुँचा पूरा अधिक मात्रा पूरा खरा हो जस्ट खायापी आसीचु आज तो देखो गोटे छोट पूरा झुपड़ी होटेलटा आप देखुए पूरा सब पूरा छोटा मैंने झुपड़ी होटेल पूरा से भितर पशि सार मोर पूरा खायापी सार तो अलरेडी अलग साइड बसते मु अलग टेबुल बस कहीं एपट ओनली जगह नाला बहुत भीड़ थी आम ऑर्डर कर देखो यहाँ भात आलू भर्ता आउ कलरा चिप्स आलू आउटा हूँ बीन्स पूरा भजाटा देखु यहाँ चिकेन लेंबू पियाज खाना भी बहुत भल थिला एबे डायरेक्ट जाऊँ भुवनेश्वर। डायरेक्ट आसिक भुवनेश्वर पहुँची गलु किंतु छतिया जीवार थिला छतिया तो गलुनी कौन पाने एठू आउ जन गोटे मैडम को पिकअप करला से डायरेक्ट भुवनेश्वर आसलु एठू एबे जो बिल्डिंग मो पछपटे आप देखुंत यहाँ हूँ एठू मैडम अच्छा मैडम को ये पिकअप करके आहरी कौ जगह जीवार से तो मुझे पारि ना कौन पर मैडम मत देते और अध घंटा लगे तुम ये वेट कर अलरेडी जो आम सार मैंने बसी सार मैंने गाड़ी अच्छा मुझे बाहर अच्छे
ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏଠି ପୁରା ଜଗିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଅଛି। ଏ ପାଖରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ପୁରା ବାଉଁଶରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନହେଲେ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏତେ ତ ଲାଇଟ୍ଟା କେତେଗୁଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କେତେଗୁଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଜଳିଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆହୁରି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗଛ ଯାକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ଗଛ ମାନେ ଥିବାଟା କମ୍ପଲସରି ଏଠି। ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସେ ବାହାରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି। ମୋତେ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ମନା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ପଶିଲା ସେଇଠି ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏପଟେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଗେଟ୍ଟା ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗଛ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ର, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ମଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ମଲ୍ରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇକି ରସୁଲଗଡ଼ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲି। ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଜିର ଡ୍ୟୁଟି ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆହୁରି ବୁଲାବୁଲି କଲେନି, ଓନ୍ଲି ସେଇଠୁ ନେଇ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଥିଲା, ନହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେବାର ଥିଲା। ମୋତେ ବି ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ 10:30 11ଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥର ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ।